नमस्कार मो मनस्विनी प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत जनाए। आसंतु आजिर ध्यान निमंते पवित्र शास्त्र बाइबल रो द्वितीय वंशावली 18 अध्याय 1 पदरु 27 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजिर मुख्य प्रसंग हेउछि मिखाएक भविष्यवाणी। एठारे एपरि लेखा अछि, एही रूपे जीहोशाफाट अतिशय धनवान ओ संभ्रांत हेले। पुणी से आहाबंक संगे कुटुंबिता कले। आउ केतेक वर्ष उतारे से समरिया देश को आहाबंक कतिकी गले। तहिरे आहाब तांक निमंते ओ तांकर संगी लोकमानक निमंते अनेक मेष ओ बलद मारिले ओ आपणा संगे रामोत गिलियोत को जिबा पाई तांको मनाइले। इस्राएल रो राजा आहाब जिहुदार राजा जीहोशाफाट को कहिले, तुम्भे कि मो संगे रामोत गिलियोत को जीवो? तहिरे से उत्तर कले, मु तुम्भ परी ओ मोर लोक तुम्भर लोक परी। आम्भे माने युद्धरे तुम्भर संगी हेबु। आहुरी जीहोशाफाट इस्राएल रो राजा को कहिले, विनय करूअछि आजी सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य प्रचार। तेबे इस्राएल राजा भविष्यत वक्ता मानकर 400 लोकों को एकत्रित करी सेमानंको पचारिले, आम्भे माने कोन युद्ध करिबा पाई रामोत गिलियोत को जिबा? केवा मु ख्यात हेबी? तहिरे सेमाने कहिले, जांतु, कारण परमेश्वर ताहा राजांको हस्तरे समर्पण करिबे। मात्र जीहोशाफाट कहिले, एमानंको छड़ा आम्भे माने जाहाकु पचारि पारु सदाप्रभुंकर एपरी भविष्यत वक्ता केही कि एठारे नाही। तहिरे इस्राएल राजा जीहोशाफाट को कहिले, आउ जणे अछि, ताहा द्वारा आम्भे माने सदाप्रभुंको पचारि पारु। मात्र मु ताहाको घृणा करे, कारण से मो विषय केबे मंगलर नुहे मात्र सबुबेले अमंगलर भविष्यतवाक्य प्रचार करे। से जिम्लर पुत्र मिखाय। तहिरे जीहोशाफाट कहिले, राजा एपरी न कुहंतु। सेतेबेले इस्राएल राजा एक अध्यक्ष को डाकी कहिले, जिम्लर पुत्र मिखाय को शीघ्र आण। एथि मध्यरे इस्राएल राजा और जिहुदार राजा जीहोशाफाट आपणा आपणा राजवस्त्र पिंधि आपणा आपणा सिंहासन रे बसिथिले। सेमाने समरियार द्वार प्रवेश स्थान निकटस्थ मेलारे बसिथिले। आउ समस्त भविष्यत वक्ता सेमानक सम्मुखरे भविष्यत वाक्य प्रचार करुथिले। आउ कानानर पुत्र सिदिकिय लौहमय श्रृंगमान निर्माण करी कहिला, सदाप्रभु एही कथा कहंती, एतद्वारा आपण अरामीय मानकु संहार करिबा पर्यंत भूसी पकाइबे। तहिरे सबु भविष्यत वक्ता तद्रूप भविष्यत वाक्य प्रचार करी कहिले, रामोत गिलियोत को जांतु ओ कृतकार्य हेयंतु, कारण सदाप्रभु ताहा महाराजंको हस्तरे समर्पण करिवे। पुणी जेउ दूत मिखाय को डाकिबा को जाइथिला, से ताहाको कहिला, देख भविष्यत वक्ता मानकर वाक्य एक मुखरे राजांकर मंगल प्रकाश करूअछि। एहेतु मु विनय करूअछि, तुम्भ वाक्य सेमानक वाक्य तुल्य हेउ ओ तुम्भे मंगलर कथा कुह। तहु मिखाय कहिला, सदाप्रभु जीवित थिबा प्रमाणे जहा मो परमेश्वर कहिबे ता ही मु कहिबी। एथि उतारे मिखाय राजांक निकट को आसंते राजा ताहाकु कहिले, मिखाय आम्भे माने युद्ध करिबा पाई रामोत गिलियोत को जिबा, केवा मु ख्यात हेबी? तहु से कहिला, जांतु ओ कृतकार्य हेयंतु, सेमाने आपणा मानक हस्तरे समर्पित हेबे। एथिरे राजा ताहाकु कहिले, तुम्भे सदाप्रभुंक नामरे सत्य बिना आउ किछि मते न कुह बोली मु केते थर तुम्भकु शपथ कराइबी। तहिरे से कहिला, मु समग्र इस्राएल को अरक्षक मेषपल तुल्य पर्वत मानरे छिन्न भिन्न देखिले। आउ सदाप्रभु कहिले, एमानकर स्वामी नाही, एमाने प्रत्येक कुशलरे आपणा आपणा गृह को फेरी जांतु। तहु इस्राएल राजा जीहोशाफाट को कहिले, ए मो विषय अमंगल बिना मंगलर भविष्यत वाक्य प्रचार करिबो नाही बोली कि मु तुम्भ मानकु कहि नाही? पुणी मिखाय कहिला,
एहेतु सदाप्रभुଙ୍କ वाक्य शुण मु सदाप्रभुଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଓ ତାହାଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ହସ୍ତରେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସମୁଦାୟ ସୈନ୍ୟକୁ ଉଭା ହେବାର ଦେଖିଲି। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଆହାବ ଯେପରି ରାମୋତ ଗିଲିୟଦକୁ ଯାଇ ପତିତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ କିଏ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ? ତହିଁରେ ଜଣେ ଏ ପ୍ରକାର ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣ ସେ ପ୍ରକାର କହିଲେ। ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଏକ ଆତ୍ମା ବାହାରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବି। ତହୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କହିଲେ, କାହିଁରେ? ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଇ ତାହାର ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା ହେବି। ତେବେ ସେ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ଫୁସୁଲାଇବ ମଧ୍ୟ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଯାଅ, ସେପରି କର। ଏହେତୁ ଦେଖ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ଏ ସମସ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଅମଙ୍ଗଳର କଥା କହିଅଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କନାନର ପୁତ୍ର ସିଦିକିୟ ନିକଟକୁ ଆସି ମିଖାୟର ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୋତେ କହିବା ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ କେଉଁ ବାଟେ ଗଲେ? ତହିଁରେ ମିଖାୟ କହିଲା, ଦେଖ, ଯେଉଁଦିନ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭିତର କୋଠରୀକି ଯିବ, ସେହିଦିନ ତାହା ଜାଣିବ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା କହିଲେ, ମିଖାୟକୁ ଧରି ପୁନର୍ବାର ନଗରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମନ ଓ ରାଜପୁତ୍ର ଜୋୟାସ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଅ। ପୁଣି କୁହ, ରାଜା ଏହି କଥା କହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ କାରାଗାରରେ ରଖ ଓ ମୁଁ କୁଶଳରେ ଫେରି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାକୁ ଦୁଃଖରୂପ ଅନ୍ନ ଓ ଦୁଃଖରୂପ ଜଳ ଖୁଆଅ। ତହିଁରେ ମିଖାୟ କହିଲା, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ରୂପେ କୁଶଳରେ ଫେରିଆସ, ତେବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋ ଦ୍ୱାରା କହିନାହାନ୍ତି। ଆହୁରି ସେ କହିଲା, ହେ ଲୋକମାନେ, ତୁମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଅଂଶକୁ ବୁଝିବା। ଜିହୋଶାଫାଟ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଆହାବ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆହାବ ରାମୋତ ଗିଲିୟଦକୁ ପୁନଃ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାରୁ ଜିହୋଶାଫାଟ ପ୍ରଥମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଆହାବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକତ୍ର କରାଯାଇଥିବା 400 ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ମିଖାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଗଲା। ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଢ଼ ହୋଇ ମିଖାୟ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ ଆହାବ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ସମ୍ବାଦ ଘୋଷଣା କଲେ। ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ଅଧିକାରରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇ ଆହାବ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ମିଖାୟଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଲେ। ଏହା ଆମେ 12 ପଦରୁ 27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ। ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାହା ଶିଖିବା। 7 ପଦ କୁହେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବରୁ ଆହାବଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ଜିହୋଶାଫାଟଙ୍କ ଧାର୍ମିକତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଭରା ଓ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ସଦୃଶ୍ୟ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହିଁ, ସେପରି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଶୁଣିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସିଦ୍ଧ ନୋହୁଁ, ଏଣୁ ଆମେ ନମ୍ର ହୃଦୟରେ ଖୋଲା ମନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ। 23 ପଦରୁ 27 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ରାଜା ଆହାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ମିଖାୟଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଲେ ଏବଂ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ସଦାବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଆଶା କରୁଥାଉ, ତେବେ ଆମେ ନିରାଶର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା। ସାଧାରଣତଃ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପହାସ ଓ ଅପମାନ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ ଓ ଘୋଷଣା କରିବାରୁ କଦାପି ନୀରବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଜିର ଧ୍ୟାନରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଜିର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଯେ ପ୍ରକାର
आमे माने साहसर सहित घोषणा करिपारू आउ सत्य ओ मिथ्यार प्रभेद को आमे जानी पारू। एथिपाई तुम्हें आम मानकु ज्ञान आउ बुद्धि दियो। जीसुଙ୍କ नाम रे एही प्रार्थना मागुअछि। आमेन।